Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciluk. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat ya guys. Iya aku mau vaksin malah watu-watu ya lu. Ki bar vaksin ning Polda, mau Polda Jateng. Alhamdulillah cepet banget prosesnya. Cepet banget nembe tekan kono ki langsung diarah kayak langsung jikuk jikuk formulir ngisi langsung apa mau lari aku tensi bar kui suntik langsung. Cepet banget prosesnya, tidak ada 5 menit mungkin ya. Nah tak hitung-hitung mau ki 3 atau 4 menit tok prosesnya.